इरम दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। उसने मेरी आवाज सुनी तो फौरन अपने बाल मुंह पर डाल लिए और फिर चीख कर मुझे बाहर जाने का कहा। मैंने धीमी सी इरम का ये रूप पहली मर्तबा देखा था। मैंने उसे प्यार और सुकून से बताने की कोशिश की तो वह मजीद उखड़ गई और फिर चादर ओढ़कर उसने मेरे बाजू से मुझे पकड़ा और कमरे से निकाल दिया। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। सारे घर के नौकर के सामने मेरी सबकी हुई थी और मेरा कसूर बस इतना था कि मैं उसे अपनी ननद नहीं बहन समझकर ऐसे उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर खोलता हुआ शीशा डाल दिया हो। मेरे कानों की लौ में खफगी और शर्म से लाल हो रही थी और फिर मैं सर मुंह में लपेटकर सारा दिन कमरे में पड़ी रही और खाना खाने भी बाहर न निकली। रात होते ही शकील कमरे में आए और कपड़े तब्दील करने लगे। मैंने उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया और किसी भी किस्म की कोई तवज्जो न दी। उन्होंने मेरे सामने काफी चीजें जोर जोर से बजाकर अपने आप की अहमियत जताना चाही, लेकिन मैं भी सुन होकर लेटी रही और फिर बाद में भी किसी किस्म की कोई बात न की। अब मैंने एक चीज की थी, वह कि अगर इरम मेरे सामने भी आती तो मैं वहां से हट जाया करती थी। मेरे दिल से अब तक वह खफत नहीं गई थी। इरम ने 2 बार उसे मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश भी की थी और मुझे कुछ नमूने भी दिखाए जो कि बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी किस्म की तासुरात का इजहार नहीं किया और अपने काम में लगी रही। जब भी इरम किचन में होती तो मैं बाहर निकल जाती और उसे कोई भी मौका नहीं दे रही थी कि वह मुझसे बात करे। हाँ, मैं अम्मी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, उनका हर काम सबसे पहले करती, लेकिन मेरे दिल में ये बात खटक रही थी कि उन्हें भी तो इस वाक़ये का मालूम हुआ। कम से कम उन्हें मेरे सामने दिखाने को ही सही इरम को एक बार तो डांटना ही था, और कुछ नहीं तो इरम को डांटकर मेरा मान ही रख लेती। और बस यही सोचकर मेरे दिल में थोड़ी सी शिकन आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी खिदमत करना नहीं छोड़ी। उनकी खिदमत हमेशा करती रही, उनकी खिदमत गुजारी में कोई भी कसरत नहीं छोड़ी। ऐसे ही दिन उड़ते जा रहे थे और फिर शकील भी 4.5 महीने यहाँ रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनका काम ही कुछ ऐसा था कि वह कुछ दिन यहाँ तो कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया वहाँ रहा करते थे। उनके जाने के तीसरे दिन मुझे अपने अंदर पलती एक जिंदगी का एहसास हुआ। मैं अपने कमरे में खड़ी अपनी अलमारी ठीक कर रही थी जब मुझे एकदम एहसास हुआ कि मेरा जिस्म ढीला पड़ रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कुछ देर तो अपनी इस कैफियत को नज़रअंदाज किया और अपना वहम समझकर जाने दिया, लेकिन अब यह मुसलसल हो रहा था। मुझे इतनी ज़ोरों से चक्कर आया कि जैसे जलजला आ रहा हो। तब मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ था, लेकिन मैं घर में बात करती भी तो किससे। और फिर मैंने सोचा और अपने जहन में आई बात पर अमल करने चल दी। हमारी हवेली में एक मुलाजमा थी जिनकी उम्र और तजुर्बा बहुत हो गया था। मैंने चुपके से उन्हें अपने कमरे में बुलाया तो वह मेरे बिना बताए ही बुलाने का मकसद समझ गई और कहने लगी कि तुम उम्मीद से हो गई हो, यही पक्का करना है ना। उनकी बात पर मैं हैरान हुई तो वह मेरा हैरान चेहरा देखकर हंस पड़ी और कहा कि जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे 3 गुना ज्यादा मेरा तजुर्बा है, समझी। मुझे तो 5 दिन पहले से पता है, मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब तुम बुलाती हो। उनकी ये बात सुनकर मैं शर्मा गई और भागकर बाहर को गई ताकि अम्मी को ये खबर दे सकूं। और मैं जब गई तो वह पूरे घर में कहीं भी मौजूद नहीं थी। फिर मुलाजमा से पता लगाया कि वह मेहमान खाने में है। मैं जल्दी से खुशी खुशी ही वहां गई और उन्हें जोर से अम्मी पुकारा। तभी मेरा ध्यान वहां बैठे मेहमानों पर पड़ा और मैं यकदम शर्मिंदा हुई कि मुझे देख लेना चाहिए था कि वहां पर कौन कौन बैठा है। मैं जाने ही लगी थी कि मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ आई कि ये सकीना है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि अम्मी ने मुझे इतना कहकर क्यों मिलवाया। इससे पहले मैं कुछ कहती, अम्मी ने मुझे टोक दिया और बोलने नहीं दिया और अपने साथ बिठा लिया और मेरी तारीफ़ें करने लगी कि मेरी बेटी तो हर फन मौला है। वह मेहमान औरतें भी काफ़ी मुस्कुरा रही थी और फिर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई जब एक औरत ने मेरा हाथ पकड़कर कई हज़ार के नोट रखे और अम्मी से कहा कि बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है और ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो तशद्दुद रह गई
اور پھر وہ چلے گئے۔ وہیں ایک کونے میں ایرم گھونگھٹ اوڑے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کانپ رہی تھی یا بچوں جیسی رو رہی تھی۔ میں امی کے پیچھے گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں خاموش ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ میرے خلاف کوئی سازش ہے۔ میں نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اگر اب آپ نے بتایا نا تو میں خود کو اور آپ کے وارث کو ختم کر دوں گی۔ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں مجھے بتائیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے آپ مجھے کلیئر سب چیزیں بتائیں، صاف طور پر سب چیزیں بتائیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ آپ نے نہ بتایا تو میں یاد رکھیے خود کو اور اس کے آپ کے وارث کو ختم کر دوں گی۔ یہ کہتے میں نے سبزیوں کی ٹوکری میں سے چھری اٹھا لی اور اپنی نبض پر رکھ لی، اور امی آگے بڑھی اور پھر مجھے وہ راز بتایا جو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے مجھے وہی بٹھایا اور پھر آگے بڑھی اور ایرم کے چہرے پر سے پردہ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر جلنے کے دھبے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے ادارے سے جاتی تھی جہاں لڑکیوں کو کئی قسم کی مہارتیں شہر سے آئے ہر فن مولا لوگ سکھاتے تھے۔ وہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس کے نشان ان دھبوں کی صورت میں اب تک ہیں۔ ایرم کو ایک لڑکا پسند کرتا تھا جہاں وہ سلائی سیکھنے جاتی تھی۔ وہ لڑکا وہاں پروفیسر تھا، اور اسی سلائی کے کام کے دوران ایک حادثہ ہوا تھا اور سب نے اس کا الزام راشد پر ڈالا تھا، اور وہ ایرم کے دھبوں کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ خود کو اس چیز کا قصوروار بھی مانتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایرم کا یہ حال ہوا تھا۔ اس لڑکے کو ایرم پسند تھی، لیکن بس ایک مسئلہ تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر والے ایرم کے لیے انکار نہ کر دیں۔ اس وجہ سے امی نے سوچا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھا دیں، مجھے دیکھ کر کوئی بھی انکار نہ کرتا، اور پھر شادی کے دن وہ میری جگہ ایرم کو رخصت کر دیتی، آگے راشد خود ہی سنبھال لیتا۔ یہ بات کہہ کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ تم بھی بیٹی جیسی ہو، آج تک تمہاری حق تلفی نہیں کی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے آج بس یہ تم سے مانگ رہی ہوں، ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ امی کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور اپنی رضامندی دے دی، اور پھر امی نے رشتہ پکا کر دیا۔ گھر میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ایرم کا رشتہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ راز بس اس کمرے میں ہی بند تھا، کیونکہ اس حادثے کے بعد سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایرم کے وہ دھبے اب تک تھے۔ اور پھر ایک دو بار ایرم کی ساس سے اور بھی ملنا ہوا، اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی پر میں نے بھی گھونگھٹ اوڑھا تھا، اس لیے کسی کو بھی پتہ نہیں لگا، اور ایرم رخصت ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے اگلے دن اس کے سسرال والوں کو پتہ لگا تو بہت بحث ہوئی۔ اس کی ساس نے یہ تک کہا کہ ہم لوگوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور کوئی لڑکی دکھا کر ایک دھبوں والی لڑکی پکڑا دی ہے، لیکن راشد نے سب سنبھال لیا، اور آج ایرم کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے، اور میری گود میں بھی میرے 2 جڑواں بیٹے ہیں، اور ایک ننھے مہمان کی آمد ہے۔ ہم سب لوگ خوش ہیں، اور میں بھی اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے۔